कुछ मत कर। ये ना तो पूरा खा लेगी रे, है ना? आप धीरे से इसका बाढ़ का पिंजरा खोलो, मेरे हाथ से दाना खाए। छोड़ दो। तो पहले मामा मैं देना। Yes, yes, yes. देखो लियाना बैठी थी। हाँ, लियाना चूड़ी के ऊपर बैठी थी। हाँ, और विक्टर और एलेक्सा खा रहे हैं। हाँ, उसको भूख लग रही है। लियाना भी आएगी अभी, देखो लियाना। कम कम लियाना, नहीं आ सकती वो। कम लियाना। नहीं आ सकती। हाय। आ गई। So विक्टर, विक्टर कम 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 बेबी कम। बेबी है वो। विक्टर, Victor, come and eating. Come and eating. Come and eating. नहीं हाँ मत वीडियो ना। विक्टर वो तुझे बैठा था। विक्टर तो उठा दे। फिर क्या करे? फिर खाया थोड़ा सा। जो तुझे बच्चे